आइसोटैप बैच J093। दर्द दिल की सरकारी दवाई ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों के दिल का धड़कना बंद कर दिया। सरकार की इस भयानक गलती का निशाना हमेशा की तरह गरीब और मजबूर अवाम ही बने। डॉक्टरों की गफलत से मरीज की हलाकत की खबरें तो अक्सर हमारे इर्द गिर्द घूमती ही रहती हैं, मगर ये मुकदमा कुछ अलहदा नौयत का है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स से ज्यादा हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। ये कुछ ऐसा ही है कि हमारी सरकार ने गरीबों के इलाज की इमदादी रकम से अवाम ही के कत्ल की अद्वियात खरीद ली हों। गो के इस सिलसिले में फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुका है और बड़ी बड़ी कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं, मगर रिकॉर्ड गवाह है कि ऐसी सरकारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान मिलकर हमेशा से ही मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते आए हैं। सो अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से दवा के नाम पर बांटी गई मौत, आइसोटैप कैसे हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, तमाम डॉक्टर्स, अस्पतालों के फार्मासिस्ट समेत इंतजामिया की नजरों से बचकर बेचारी अवाम की रगों में उतर गई। अस्पताल इंतजामिया से हुकूमत पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर खिड़की पर खड़े कंपाउंडर तक कौन कौन इन अमवात का जिम्मेदार है, और दवा की तैयारी से लेकर अस्पताल में फरोख्त तक गलती की गुंजाइश कहाँ कहाँ मुमकिन है। इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में हम कुछ ऐसे शवाहिद की निशानदेही भी करने जा रहे हैं जो कबल इसके अवाम के सामने नहीं लाए गए। हम अपनी इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि हमारे मुल्क में जाली और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त किस हद तक बढ़ती चली जा रही है और हलाकतों का सिलसिला कहां तक फैला है। 100 से ज्यादा अफराद की मौत के बावजूद सरकारी कमेटियों और हमारी पुलिस को आइसोटैप इंक्वायरी और गुनहगारों की तलाश में न जाने कितना वक्त लगेगा कोई नहीं कह सकता, मगर बेखबर अवाम के लिए कम अज कम हमारी तफ्तीश तो हाजिर है। आइसोटैप एक ऐसी दवा जो दिल के मरीजों के लिए तशखीस की गई, मगर मरीजों के लिए ये तशवीश बन गई। आइसोटैप यानी मौत का दूसरा नाम। इस खतरनाक और खौफनाक दवाई ने जो तबाही मचाई वो तो सबके सामने ही है। महकमा सेहत पंजाब की तरफ से खरीदी गई मौत की कहानी किस कदर रूह फरसा है, इसकी तफ्तीश से कबल हमें सियाको सबाक को भी मद्देनजर रखना होगा ताकि हमारे नताइज में गलती का इम्कान और भी कम हो सके। मेडिकल की हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी तो ये एक बहुत ही भयानक पहलू होगा, जहाँ तकरीबन 150 लोगों की कीमती जानें चली गईं और तकरीबन 1000 के करीब लोग बीमारी में मुब्तला हो गए। साल 2011 में पंजाब हुकूमत अभी डेंगू के हमले से मुकम्मल तौर पर संभल नहीं पाई थी कि साल 2012 के इब्तिदा ने सरकारी अस्पतालों में अमवात का एक और नया सिलसिला शुरू कर दिया। अमवात के सिलसिले को डॉक्टर्स इब्तिदा में डेंगू ही समझते रहे, क्योंकि इस दवा के रिएक्शन में भी मरीज के जिस्म में तेजी से वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इनिशियली तो लोग ये समझते रहे कि ये शायद डेंगू की कोई किस्म है, लेकिन जब उन पेशेंट्स को सर्विस हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया तो 2-4 दिनों में जो वहाँ के माहिरीन थे, प्रोफेसर्स थे, उनके एक बोर्ड ने ये जब पूरी तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तमाम पेशेंट्स जो वहाँ आ रहे हैं ये डेंगू के नहीं हैं बल्कि किसी और बीमारी का शिकार हैं। इस बीमारी के दीगर असरात में खून की कमी समेत हड्डियों के गूदे का खत्म हो जाना शामिल है, जिसके बायस मरीज का रंग काला पड़ जाता है और साथ ही खून की उल्टियां भी। ये डॉक्टर्स ने महसूस किया कि अमवात के इस नए सिलसिले की वजह डेंगू नहीं कुछ और है। इसी एक नुक्ते के पेश नजर डॉक्टर्स के एक पैनल ने मुख्तलिफ अस्पतालों में मरने वाले अफराद की मेडिकल हिस्ट्रीज का मुआयना किया। क्योंकि डेंगू इतनी ठंड में मुमकिन नहीं था उसका आना, और दूसरा जब हमने उनकी हड्डी के गूदे का मुआयना शुरू किया, इन अलामात के साथ जो लोग आ रहे थे, तो हड्डी के गूदे में एक बिल्कुल हमें बड़ी भयानक पिक्चर मिली, और हड्डी का जो गूदा है उसने काम करना छोड़ दिया। उसमें जो सेल्स हैं, सफ़ेद सेल्स बनाने वाले जो खुलिए होते हैं, उनका खात्मा हो गया, और इसी तरह प्लेटलेट्स बनाने वाले सेल्स का भी खात्मा हो गया। इब्तदाई तहकीकात में ये वाज़ेह हो गया कि हलाकतों के इस सिलसिले में
دو قدریں مشترک ہیں. ایک یہ کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد دل کے مریض تھے اور دوسرا یہ کہ یہ سب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے دی جانے والی مفت سرکاری ادویات کا استعمال کر رہے تھے. پراپر پھر 11 جنوری کو پروفیسر اظہر تھے, اس کے پی آئی سی کا چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت اور بڑے قابل پروفیسر ہیں. انہوں نے پھر یہ سارا محکمے کو بتایا. اس وقت سیکرٹری جہاں زیب خان صاحب تھے, انہوں نے اس کا فوری نوٹس لیا, کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی پروفیشنلز کی کہ سارے معاملے کو دیکھیں کیا معاملہ ہے. اس سے ان کو آسانی ہوئی جاننے میں کہ یہ سب لوگ پی آئی سی کے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرے مرحلے میں انہوں نے ان علامات کے نتیجے میں یہ دیکھا کہ یہ تمام جو علامات ہیں جس میں ایون بون میرو سپریشن ہوئی ہے, یہ انہی ادویات کی وجہ سے ہوئی ہے جو انہیں دی جا رہی ہیں. ابتدائی تحقیقات کے دوران پنجاب حکومت نے پی آئی سی سے 5 ادویات کے سیمپلز اکٹھے کیے, جن میں آئسوٹیب, الفا گرل اور کارڈیو ویسٹن سمیت 2 اور دوائیں بھی شامل تھیں. دواؤں کے ان سیمپلز کو پنجاب سمیت فیڈرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں بھی بھجوا دیا گیا, مگر یہ دونوں ادارے ان ادویات کی فزیکل اور کیمیکل ٹیسٹنگ کے باوجود اس میں چھپے زہر کی نشاندہی نہ کر سکے, جس کے باعث ان ادویات کو بیرون ملک ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا. پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو ہماری ڈرگ ٹیسٹ لیب ہے ڈی ٹی ایل, جو میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ کبھی اس کا صرف ایکٹیو مٹیریل چیک کیا جاتا ہے, ان ایکٹیو چیک ہی نہیں کیا جاتا. یہ بہرحال ایک روٹین چل رہی ہے اس ملک میں, اسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کا فلا ہے, اس کو ہمیں کنفیس کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ کی تو ان کو بھی میں نے بریف کیا, تو انہوں نے بہت کوئکلی, بلکہ جس وقت ان کو یہ بتایا گیا اسی وقت انہوں نے اپنے پرسنل اسٹاف آفیسرز 2 جن کے پاس ویزاز موجود تھے, انہوں نے کہا ان کی بالکل ہماری یہ خواہش پہ انہوں نے ان کو بھیجا دوائیاں دے کے, جو مریضوں سے ہم نے دوائیاں لی تھیں. عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور ایف آئی اے نے صوبے میں قائم 3 فارماسیوٹیکل کمپنیز, جن میں میگا فارما, الفا فارما اور فارما وائز شامل تھیں, ان کو بند کر کے ان کمپنیز کے مالکان کو گرفتار بھی کر لیا تھا. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے حکم پر ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر سلمان جعفر, سابق ڈی جی ہیلتھ چودھری اسلم اور چیف ڈرگ انسپیکٹر معظم علی خان سمیت بہت سے افسران کو معطل کر کے کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا. ایک لاٹ کے آنے سے اس ادارے کے بھی جو اعتماد کو دھچکا لگنا وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. مگر وہاں پہ یہ مجھے ماننا پڑے گا اس بات کا کہ وہاں پہ جو ذمہ داران تھے ان کو اپنا سسٹم بڑا سخت کرنا چاہیے تھا. کوئی لاٹ آ رہی ہے, اس کی اگر نہیں ہے وہاں پہ تحریر اور وہ مریضوں کو دے دی گئی ہے, تو یہ دیکھیں اس کو ماننا پڑے گا وہاں پہ خرابی تھی. وہ خرابی ہونے کی وجہ سے اسٹیپ وزیر صاحب نے اٹھائے ہیں. موت کی سرکاری گولی کے بعد معطلیاں اور گرفتاریوں نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کو جنم دیا. یہ ہڑتال کئی ایسے مریضوں کی موت کا سبب بھی بنی جو علاج کی غرض سے سرکاری ہسپتال میں لائے گئے تھے. 17 فروری کو پنجاب حکومت سمیت سپریم کورٹ نے معطلیوں کو ختم کر کے ڈاکٹرز کی بحالی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. سپریم کورٹ نے بھی انہیں یہی کہا کہ یار آپ نے بغیر انکوائری کے, بغیر کسی کنکریٹ ایویڈنس کے کیسے لوگوں کو پکڑ لیا, صرف ہیئر سے پہ ہی آپ نے لوگوں کو پکڑ کے ان پہ مقدمات بنا دیے اور ان کو کرمنل پروسیڈنگ شروع کر دی. اب انکوائری ہو رہی, دیکھیں اس میں جو سامنے آئے گا ذمہ دار, اسی میں پتہ لگے گا پھر کہ اس کے خلاف کیا ہو. مگر اس تمام کارروائی میں ہمارے حکومتی ادارے شاید ہلاک ہونے والے غریب افراد کے دکھ کو بھلا چکے ہیں, کیونکہ ان کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے والا کوئی نہیں. مگر ہم اپنی تفتیش میں ایسی تمام ہلاکتوں کی وجوہات سمیت سرکاری ہسپتالوں میں ملنے والی ادویات کی تحقیق ضرور کریں گے. جو ادویات مارکیٹ میں کہیں نہیں بکتی وہ سرکاری ہسپتالوں کے لیے بنتی ہیں اور سپلائی ہوتی ہیں. اس جو ادویات پی آئی سی میں سپلائی ہو رہی تھیں وہ بھی ایسے ہی تھا, اور یہ پالیسی محکمہ صحت ہی بناتے ہیں. محکمہ صحت کی پالیسی جب یہ بن جاتی ہے اس کے بعد یہ ایم ایس او کو اور پرنسپلس کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے. ای نوٹس اور لرننگ ہمیں ضرور کرنی چاہیے, ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اب بالکل ہم اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈی ٹی ایل کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ ڈی ٹی ایل بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں, جو دکانوں میں بھی ادویات پڑی ہیں, کم از کم کو ایسا سسٹم بنا دیں کہ ہم اور ہم سے جو بعد میں آنے والے ہیں نا, وہ یہ کام کسی کے ساتھ نہ ہو. MHRA UK اور لندن اسکول آف فارمیسی سمیت دیگر ممالک میں ہونے والے ان ادویات کے ٹیسٹ سے جو ایک حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان ہلاکتوں کی وجہ پی آئی سی سے ملنے والی ایک دوا آئسوٹیب ہے, جس کا بیچ J093. اس ٹیبلٹ میں ملیریا کی دوا پیرامیتھامین کی اضافی مقدار کی نشاندہی کی گئی. پیرامیتھامین ملیریا میں استعمال کیے جانے والا وہ سالٹ ہے جو ملیریا کے مریض کو بھی ہفتے میں صرف 10 ملی گرام کھانے کی اجازت ہوتی ہے.
मगर आइसोटैब बैच J093 में इसकी मिकदार 40 मिलीग्राम पर टैबलेट थी और वो भी दिन में 2 बार। उसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है बॉडी से वो 10 दिन की है। आप 12-12 घंटे बाद 50 मिलीग्राम दे रहे थे, ऑब्वियसली इट बिकेम पॉइजन, क्योंकि एक्यूमुलेट होता रहा। और दूसरे या तीसरे दिन जब मरीजों ने लिया तो उनको उल्टी आई। जब वो फिर भी लेते रहे बेचारे, तो उनकी हड्डी के गूदे ने काम शुरू कर दिया, रंग काला पड़ गया, यानी कि पैरामीथामिन पॉइजनिंग हो गई। जिनका बिछड़ गया वो तो मर गए बेचारे। मोहम्मद जुल्फिकार आइसोटैब का एक शिकार। इनके घर वालों के मुताबिक मोहम्मद जुल्फिकार को 25 नवंबर 2011 के रोज दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस वो PIC में जेरे इलाज रहे। मोहम्मद जुल्फिकार तकरीबन 2 माह से आइसोटैब इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जनवरी में अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर से बैच से टाइम लिया उम्र हॉस्पिटल में, उनसे लेके गया हूँ। उसने भी मुझे यही कहा है कि पंजाब वालों की दवाई आप छोड़ दें, जो बाहर से दवाई लेनी है वो आप खाएं, लेकिन उस चीज़ का हमें मौका ही नहीं मिला। कोई बेटा अपने बाप को जहर देता, ऐसा लगता है जैसे कसूर मेरा ही है। इस सारे केस का मैं जुर्मदार हूँ कि मैंने अपने बाप को जहर दी। मोहम्मद जुल्फिकार जो 5 बच्चों के वालिद और इस घराने के वाहिद कफील थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। हुकूमत पंजाब की जानिब से हलाक होने वाले अफराद के लिए 5 लाख इमदादी रकम का दावा किया गया था, जो शायद किसी की जान की कीमत तो नहीं है, मगर सच तो ये है कि ये इमदाद भी इन गरीब अफराद तक नहीं पहुंच पा रही। इनके मुताबिक इमदादी चेक के हसूल के लिए भी इन्हें इंतजामिया और सरकारी दफातर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। मैं 2-3 जगह पे गया हूँ, वो आप फॉर्म ले लें, वहाँ से चेकअप करवाएं, वहाँ से जाएं, वहाँ रिपोर्ट दें, उसने वेरीफाइन करनी है, फिर उसके आगे जाएंगे, वो कोम्पर रोड चले जाएं। बस ऐसे ही चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। आइसोटैब के कातिल साबित होते ही इस दवा का एक एंटीडोट दरियाफ्त करके मरीजों को दिया जाने लगा, जिससे हलाकतों में किसी हद तक कमी वाक़या हुई। आइसोटैब के ही एक और शिकार लाहौर के नत्थू खान भी हुए, जिन्हें फौरी इलाज के जरिए बचा तो लिया गया, मगर इनका कहना है कि वो मौत को इंतहाई करीब से देखकर वापस आए हैं। डॉक्टर इतना कोशिश करते, लेकिन अब वो कंडीशन इस तरीके की इंसान की होती थी कि बस वो किसी के फेफड़ों में पानी चला गया तो बस 4-5 बजे आउट, ख़त्म। वही जो राना में वहाँ बैठता था, राना एक दो आदमी अल्लाह के हवाले हो जाते थे। नत्थू खान पिछले 1 साल से दिल के मर्ज में मुब्तला थे, मगर जनवरी के माह में मिलने वाली दवा ने इनके लिए जहर का काम किया, जिसे खाते ही चंद दिनों में इनका रंग काला पड़ गया और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से भी खून आने लगा। 2-3 दिन के बाद मेरे को खांसी के साथ खून और नाक से खून बहना शुरू हो गया। जैसे मैं छींके मारता था, नाक से ऐसे सुहा करता, खून की बोटियाँ आती थी अंदर से। हाँ जी, तो इस तरीके के साथ मेरे साथ ये हुआ कि मैं बिल्कुल, ये बुखार पहले हुआ तो बुखार के साथ मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया। आइसोटैब हो या कोई भी सरकारी दवाई, इनकी खरीदारी के लिए तरीकाकार कुछ यूं है कि सरकारी अस्पताल अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से टेंडर भरवाते हैं। जो कंपनी सबसे कम कीमत पर सरकारी अस्पतालों में अपनी दवा फरोख्त करे, इसको दवा का ठेका दे दिया जाता है और इस तरह ये गैर मयारी अद्वियात फ्री मेडिसिन की शक्ल में गरीब आवाम तक जा पहुंचती हैं। यहाँ ये वाज़ेह करना भी इंतहाई अहम है कि बाज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो सिर्फ हमारे सरकारी अस्पतालों के लिए ही अद्वियात बनाती हैं,